ନାହିଁ ଚାଉଳ ବାଟିବାର ଝାମେଲା, ନାହିଁ ବିରି ବାଟିବା ଝାମେଲା। କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଚଟପଟ ବନିଯିବା ଭଳିଆ ବିନା ଚାଉଳ ବିନା ବିରିରେ ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଟେଷ୍ଟି ହେଲ୍ଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଇଡଲି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସମ୍ବର। ମାଣ୍ଡିଆ ଇଡଲି ସମ୍ବର ବନେଇବା ପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମମ୍ସ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମାଣ୍ଡିଆ ଇଡଲି ବନେଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସି ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ 2 କପ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇଛି। ଏଇ କଡ଼େଇରେ ଆମେ 2 କପ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ନେବୁ। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିକି ଆକୁ ଆମେ ହାଲୁକା ଭାଜି ନେବୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି, ଯେମିତିକି କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଟିକେ ବାସ୍ନା ବାହାରି ଆସିବ, ସେଇ ଯାଏ ଆମେ ଭାଜିବା। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇଡଲି ପାଇଁକି ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ଭାଜି ନେବୁ ତାହେଲେ ଇଡଲି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଠା ଅଠା ଯଦି ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଅଠା ଅଠା ଲାଗିବନି, ଇଡଲି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭଲ ବାସ୍ନା ବି ମାଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଲାନି। ଏବେ ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ବାହାର କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ବାଉଲରେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇ ନେଇଛି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ। ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏଇଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 3ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ମଝିରୁ ଫାଳ କରି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଥିରେ 2 ଚାମଚ ବୁଟ ଡାଲି, 2 ଚାମଚ ବିରି ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଭୁସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକି ଆକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁକି ଆମେ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଟା ଆମେ ଇଡଲି ବେଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ନେଇଛି, ବଡ଼ ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଏ ବେଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପିଆଜ ଖାଉନାହାନ୍ତିନି କି ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତିନି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ନେଇକି ଟିକେ ହାଲୁକା 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଏସବୁ ମିଶାଇକି ଭାଜି ନେବା। ତ ଏଇଠି 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବା, ୟାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏପଟେ ବି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ 2 କପ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ନେଇଛୁ, ସେଇଥିରେ 2 କପ୍ ସୁଜି ନେବା। ସୁଜି ନେଲା ପରେ ଏଇଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ମିଶାଇ ନେବା। ଏତିକି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଗୋଟେ ଚାମଚରେ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଶାଇକି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ମିଶାଇଲା ପରେ ଏଇଠି 2 କପ୍ ଖଟା ଦହି ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମାଣ୍ଡିଆ ବି 2 କପ୍ ନେଇଛି, ସୁଜି ବି 2 କପ୍ ନେଇଛି, ତ 2 କପ୍ ଦହି ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ପୁରଟା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବେଟରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ସେଇଟା ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାନି। ତ ୟାକୁ ବି ଏଇଥିରେ ମିଶାଇ ନେବା। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ କେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଇଡଲି ବେଟର ପାଇଁକି। ତ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଏଇଥିରେ ମିଶାଇ ନେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆମକୁ କମ୍ ଲାଗୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛି। ଏମିତିରେ ବି ଆମର ସୁଜି ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା କରିକି ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଆଉ 1 କପ୍ ପାଣି ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଦେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବେଟରଟା ଏମିତି ହିଁ ରହିବ, ଆଠୁ ପତଳା କରିବେନି କି ଆଠୁ ଗାଢ଼ା କରିବେନି, ଏମିତି ହିଁ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ମୁଁ 2 ଚାମଚ ତେଲ ନେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇନି, ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ତେଲ ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇକି ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲେ ଏବେ ୟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ତ ତାକୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମ୍ବର ବନେଇବା ପାଇଁକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କପ୍ ମୁଁ ହରଡ଼ ଡାଲି ନେଇଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ବତୁରେଇକି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରା ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆ ପାଇଁ ସମ୍ବର ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି କଖାରୁ ନେଇଛି, 3ଟା ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି, 2ଟା ସଜନା ଛୁଇଁ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାଇଗଣ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ 2ଟା ବଡ଼ ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ମୁଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଛି। ୟା ଭିତରେ ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାନି ଡାଲି ଆମର ବତୁରିବାର। ତ ଏପଟେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ବସାଇ ନେଇଛି। ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଛି। ଯେତିକି ବି ଆମେ ପରିବା ରଖିଥିଲେ
ताकू दे मिसेकी एइथिरे स्वाद अनुसार लुण मिसेकी आकु 1 मिनिट पाई कि आमे फ्लेम को हाई रे रखिकी सब जिनस को भाजी नबा। तो आपण माने डाली जेते बेले भी संबर पाई बनाउचंती ता पूर्वरु बतुरे नेबे जहा फल रे बेसी टाइम हमरो डाली सिजिया पाई लागिबोनी। तो डाली रे भी पानी बाहर कर नेली। एबे डाली भी देई देली ता संग को टमाटर याको आउ 1 मिनिट पाई कि गोळेई नबा। गोळेई कि एइथिरे 2 बड़ कप पानी देकी आकु पूरा फ्लेम को हाई रे रखी कि आमे कवर करिकी 1-2टा सीटी आसीबा पर्यंत आमे आकु छाड़ीबा। तो एपटे भी देखंतु हमर बैटरटा 15 मिनिट हो गलानी 15-20 मिनिट हो गलानी फुली जाइए आपण मैंने देखिपारे। एबे एइथिरे मु 1 पाउच इनो नेइची आपण माने चाहिए खाइबा सोडा नहीं पारिबे। तो इनो देकी सांगे सांग गोळेई नबा। तापरे एपटे आमे गोटे इडली स्टैंड मु नेइची देखंतु एइथिरे भी टिके मु तेल लगे नउची कारण तेल देला फल रे कोन हबो ना इडलीटा हमरो भल से हैला परे भल से बाहरी आसीबो बहुत इजीली बाहरी आसीबो। तो एमती तेल सबुडारे लगेला परे आमे एइथिरे बैटरटा 1 चामच बैटर दबा अधिका करिकी दबानी कारण एटा भी फुलिबो तो से आहुरी बड़ हबो। तो 1 चामच बैटर देइकी याको सबुथिरे आमे देई नबा। तो एमती देखंतु मु जेमती कली आपण माने एमती बनेबे देखिबे मांडिया रे इडली बहुत ही बढ़िया लगिवो खाया पई भी टेस्ट लगिवो आ बढ़िया से इडली बनिवो। तो सब गुडी को मु एमती पूरे नैची। तो एपटे भी मु गैस रे गोटे पानी गरम पई कि छाड़ीची। एबे फ्लेम को हाई रे रखिकी ता भीतर एमती स्टैंडटा थोइबा ता ऊपर आ गोटे कवर कर देबा। कवर करिकी आकु मध्ये आमे सिजिया पई कि इडली छाड़ीबा 20-25 मिनिट जाए। तो एपटे भी देखंतु हमर संबर डालटा भल भाव सिझी जाइछि। ए देखंतु भल से डाली केते सुंदर सिझीछि। परिया भी हमर गुटी गुटिका रहिछि जमा भी अधिका सिझी जाइनी परिया भी। तो एमती बने बहुत अल्प टाइम भितरे हमर संबर डाली हेइ जो। एबे याको गैस रे बसेनवा फ्लेम को हाई रे रखिकी जो तेंतुलटा मु बतुरे रखथिल ता रस बाहर कर नैछि सेटा मिसेइ नबा। आउ एइडे 2 बड़ चमच संबर मसला मिसेइ नबा। मिसेला परे फ्लेम को हाई रे रखी याको टिके गोळेई नबा भल भाबरे। गोळेला परे याको गोटे छुंक दबा। ए संबर को आमे छुंक दबा पाई कि आउ गोटे गैस रे मु एइठी देखंतु गोटे छोट कड़ाई नैछि सेइथिरे 2 चामच भलिया सोरिष तेल देइछि। तेल गरम हैला परे एइथिरे 1/2 चामच सोरिष 3टा सुखिला लंका 2 पिंच हेंगु आउ किछि भूसंग पत्र देइकी आकु सांगे सांगे आमे टिके एपट सेपट करिकी सांगे सांग फ्लेम को ऑफ करिकी जो आमे रखिथिले बनेइकी डाली संबर सेइथिरे सांगे सांग पकेकी आकु 1-2 मिनिट पई घोड़ेई देबा जा फल रे हमर बास्नाटा ता भितरे रहिबो। तो एठी देखंतु 1-2 मिनिट परे हमर संबर हमर एठी भी रेडी। देखंतु एपटे भी हमर इडली भी हमर हेइ गलानी। एबे फ्लेम को ऑफ करनबा याकु ठंडा हवा पई छाड़ीबा। एपटे भी देखंतु हमर इडलीटा भल भाबे ठंडा हो गलानी। ए देखंतु जो तेलटा आमे देइथिले देखंतु केते इजीली हमर इडलीटा बाहरी जाउची। तो एमती बनांतु परफेक्ट हमर मांडिया इडली बनिबो बा रागी इडली बनिबो। तो एठी देखंतु केते नरम केते सॉफ्ट बनिची आपण माने देखंतु। आपण माने याकु बनेकी खांतु जे घर को आछंती बनेकी दियंतु। एठी हमर इडली आउ मांडिया इडली संबर संपूर्ण रेडी। आपण माने बनांतु। पिला माने बेले बेले कौन हुए ना मांडिया खाया पसंद करंतुनी आपण माने एमती बनेकी इडली संबर सहित देबे देखिए बहुत ही पसंद करिवे। तो यही इडली यही आउ ए संबर आपण मानको केमती लागिला कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। जदि भल लगी थाई मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पई जम्मा भूलिबेनी। सब्सक्राइब करिवे ता संग को बेल आइकन बटन को दबाई देबे। तो पुणी देखा बा उडे नुआ वीडियो रे सेते पर्यंत रहुची। जय जगन्नाथ।